Chef R12. Kalidou on the mix. Ni solo mana ya fuite nyana. Eni solo mana fuite nyana. Eni solo mana ya fuite nyana. Eni solo mana fuite nyana. Jani bakante mana ya fuite nyana. Eni solo mana fuite nyana. Ne kuni solo mana, kalifala de solo mana. Fuite nyana. Ni solo mana, katajara de solo mana. Fuite nyana. Iye solo nana, iribaga ika solo nana. Fuite nyana. Ni solo nana, mamadu sila de solo nana. Fuite nyana. Solo begana, samu foroja solo nana. Fuite nyana. Solo begana, mamadu wolo fa solo nana. Fuite nyana. Solo begana, kamisi terike solo nana. Fuite nyana. Solo nitu mana kante, walai anture nyana fi. Wallahi atume nyana. Solo begana, bele begana. Wallahi kawa. Solo begana, gana mine gana begana. Wallahi kawa. Solo begana, safaka sapi begana. Wallahi kawa. Solo idenkana, bele begana. Mali denu jiki bena, champion begana. Wallahi kawa. La joie du peuple, quand ni tout mana, antume nyana fi. Solo mana ya fuite nyana. Eni solo mana fuite nyana. Eni solo mana ya fuite nyana. Eni solo mana fuite nyana. Jani bakante mana ya fuite nyana. Eni solo mana fuite nyana. Ibe para mina sunitilela. Solo ibe para minga faso de nonye. Solo ikobae, ameni sodi amiso ikabala mali yendo wipo. Poli miti uye poli jumu beso. Solo ma fenkila, dabaliti uye dabalu beke. Solo ma fenkila, fobaju uye kuwa jama fo. Salut internet maliew mandenkaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kaw fo kawal mando foli mini dantala toujours abalma kede do agas 24 aw ka soldana aw ka barakela ambe nyogombolo dande do biki respect anti kartinina kaw fo kawal mando foli mini dantala malikono ani maliko ka groupe 1 fo katabla groupe 4 la fo katabla international la asilembe jef fan nga foli ni nga tamni mbo krengere kanyeso kerenkena bela jelema surtout kerengere nyana biro kono mo ko foko walmando foli mini dantala ini chesiri ini faso kanu ini yondeme obe barala o temenen ko fe mauma sincère ka se manifestation ke yorola amba foka walmando foli mini dantala masimata masi kama betari yere de kama betara faso denya de kama betari ka hake nyini de kama betara degu mini toro mimbika beta pour kera ni de kama pour que ka hake ka soro pour que ka sega lafiya soro ka sega basigi soro jamana ko kani jamana ko ka fo ka walmando foli mini dantal muso bamunun tumbe che bamunun tumbe ambe nyogombolo dande do kele amada mine jaga kabla kele amada mine jaga nga nyina nyogongo no engalonde anga hake mado antegea anga la nyini masabatia foi madame ne folo dongo ni dugu jara na nga hake tambolo okoroido o dugu sidiri biere de kele fana damine na fana kwa am fana tayo de kwa kunu munun kera olu kera kaban kwa mais dugu je o de beke anka kele damine pour que kanka leta nanga gouvernement ku attaquer anga hake no fe voilà naw norolila on ti blanca la nyine minye fo ka sorodi ka fo ka walmando foli mini dantala ayaw hakili sigi bonya kono karama kono ayaw hakili sigi faso kanu kono ayaw hakili sigi segen kono ayaw hakili sigi awbe toro min kono be nyani min kono anya bala wajie be nya bala aw nya bala chogo mi awbe dugu min kono chogo mi aw bola o kelende do kelente de jie be nya bala hari mamunun te malien dewnye awa hari mamunun yere tes fi mawnye olu bela jele nya bala donc o temenen ko fe feminye ka foko mercredi awbe bo mercredi boli atala ama chewele ama musole pour que mercredi ikabo kata consulat dala ka foko ibeta tasma de ube kata keleke non aucune décision foi mata o kama amunye nyema uya amunye responsable ama deston ta kama folo ko foko je amoye feminye ka foko mercredi awbe bo kata consulat dala ube ambassade dala amo décision finalement ta folo quoi o mata folo kibaru ya mimbe mbo daw bela jelen kloka ni mami ya famu hera biye ni ma fam fana bone biye ala kan kiti bone ma ala kan yesi hera de ma malion awnya be titir la chogo mi feminye préféré Paris bela jele
préfet min bɛ yan n'a sigi kun ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye ani étranger minnu bɛ na Faransi kɔnɔna na i ka sɛbɛn ko ɲaɲini hukumu kɔnɔna na olu minnu bɛ kɛ sababu ye ka dossier remplir olu minnu bɛ kɛ sababu ye pour que hara minnu bɛ jamana in kɔnɔ an ye papier sɔrɔ cogo jumɛn de la a bɛ passer maa minnu tɛgɛ kan an ni olu de kumana bi fɛn min ye Paris préfet malien den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ Faransi kɔnɔ yan Paris kɔnɔna na ani Paris kɔ kan n'a y'a sɔrɔ sɛbɛn tun bɛ e bolo ka kɔrɔ i ka sɛbɛn mun de y'i bali n'i ma se ka i ka sɛbɛn sɔrɔ tugu ka kurakuraya o ye mun de n'a y'a sɔrɔ passeport de don i ka sɛbɛn har n'a y'a sɔrɔ a dati banna i ka sɛbɛn gardi yɛrɛ bolo fɔlɔ filanan ye jumɛn maa minnu ye RSPC ta k'a fɔ k'u ye RSPC d'u ma k'a fɔ k'u tɛ se ka carte séjour ta k'a d'u ma en tant que ni passeport de tɛ olu fana b'a kɔnɔna na ani maa minnu bɔra ka to wari sara pour que ka se k'o passeport kɛ passeport dépôt kɛlen kɔfɛ i ma se ka passeport sɔrɔ parce que jamana ye layidu ta ye pour que i ka se ka sɛbɛn ta ka sɛbɛn d'u ma olu fana bɛ a kɔnɔna na ni maa kɔfɔlen ninnu i ka carte séjour min bolo k'a dati banna ko i ma se k'a changer a tiɲɛ sababu kɛra Mali passeport de ye i ka carte séjour ta i bolo i kana i ka photocopie i kana a dɔn anw tɛgɛ o ye kelen ye filanan ye jumɛn i ka carte séjour n'a y'a sɔrɔ i tun ko k'u bɛ carte séjour d'i ma komi i ye RSPC di mɔgɔw ma cogo min a bɛ maa minnu bolo o kɛcogo la parce que i ye RSPC di mɔgɔw dɔw ma 3 mois 6 mois o b'i bolo i kan ka carte séjour sɔrɔ i ma se k'o sɔrɔ k'o gɛlɛya n'o tɔɔrɔ ɲani kɛ mun de ye ka sabu kɛ Mali passeport ye i k'o fara photocopie kɛ photocopie ɲuman na mɛn tigila ye mɛn kɔda ye i k'a di mɛn i bɛna a dɔn an yɛrɛ de tɛgɛ o tɛ ci k'a fɔ ko i bɛna ci WhatsApp sanfɛ anw ka imprimer non o t'a la tugun o ye kelen ye filanan ye jumɛn maa minnu fana n'a y'a sɔrɔ jamana ye layidu ta i ye jamana in kɔnɔna na yan k'a fɔ ko i bɛ carte séjour d'i ma parce que i bɛ layidu ta mɔgɔ ye mais i tɛ layidu ta bɛɛ ye ni maa minnu tɔ kalama o yɔrɔ fana ka faamu quoi n'a y'a sɔrɔ i ye layidu ta maa minnu ye an bɛ an ka jamana ka sigi sɛbɛn d'i ma sɛbɛn min b'a anw yɛrɛ ku ani sɛbɛn min anw yɛrɛ bɛ ka min fana ɲini commande ɲɔgɔn minnu bɛ ni sɛbɛn t'u kun bi n'u bɛ ka ɲini n'o ye carte séjour ye o ko fɔra maa kelen minnu ye a kɛra muso ye a kɛra cɛ ye i ye wari dépôt kɛ ni daluya min ni hakilina minnu ni yɛrɛsi minnu ye i ka fɛɛrɛ ɲini i k'o yɛrɛsi fana ta i tɛgɛ i yɛrɛ ka na i ka fɛɛrɛ ɲini i ka kasimu contacter kasimu kelen-kelen i ka kasimu contacter i yɛrɛ ka tagama ka taa d'a ma i t'a ci a ma email la ko a ka imprimer dɛ o tɛ kɛ dɛ o tɛ kɛ dɛ ou souvent aw b'an kɔnɔ don min na an bɛna réunion ba min organiser ni maa kɔlen fɛn fɛn bɛ nin kɔnɔna na yan k'a fɔ e ka carte séjour tun b'i bolo a banna a tiɲɛna ka sabu kɛ Mali passeport de ou RSPC dira e ma se ka Mali passeport de sɔrɔ pour que ka se ka i ka sɛbɛn sɔrɔ ka se k'i ka carte séjour sɔrɔ ou e ye dépôt de kɛ pour que ka se ka passeport labɔ hali n'a y'a sɔrɔ i ma deli ka séjour ta mais i b'a fɛ ka passeport fana labɔ o moment kɔnɔna na e balila passeport la e fana kan ka ye a kɛnɛ kan surtout maa min yɛrɛ séjour b'i bolo ou bien RSPC b'i bolo i taara dépôt kɛ dépôt kɛra sababu ye i ye dépôt kɛ ka wari sara mais i ma se ka passeport fana sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ y'a kɔnɔna na maliyɛn den aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ cɛ tɛ bila aw ɲɛ muso tɛ bila aw ɲɛ dɛ aw yɛrɛ de b'a ta aw tɛgɛ i t'a di mɔgɔ ma dɛ i yɛrɛ de bɛ don min na n'an bɛna réunion kɛ komi bɛɛ tɛ se ka déplacer sur place k'a fɔ ko i bɛna di anw ma don min na n'an bɛna réunion kɛ bɛɛ ka ye a kɛnɛ kan wa bɛɛ n'i ka sɛbɛn kana a n'a daluya n'a prévu voilà an ni préfet kumana nin kan an n'a kumana ko caman kan mais a to ni maa min yɛrɛ a kɛnɛ kan a tɔ bɛ wolo min na a tɔ min kan ka fɔ a kɔnɔ détail wɛrɛ min passera an n'a cɛ a to anw na b'o kalama kɛlɛ ye kodɔn de ye kɛlɛ ye hakili de ye kɛlɛ tacogo ɲuman de don anw bɛ ka kɛlɛ in kɛ an tɛ ka kɛ ni foyi ye an bɛ k'a kɛ k'a da kɛlɛ in kana tiɲɛ an bolo an bɛ k'a kɛ k'a da kɛlɛ in kana échouer an bɛ k'a kɛ k'a da pour que an ka hakɛ ka sɔrɔ parce que laɲini wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye dɔw ka laɲini ye anw ma carte séjour sɔrɔ anw ma passeport sɔrɔ an bɛ kɛ sababu ye ka kɛlɛ in tiɲɛ hali n'a kɛra maa minnu b'a fɛ k'u ka passeport sɔrɔ hali n'a kɛra maa minnu ka rendez-vous bɛ yen olu mago ka sa non kɛlɛ in ma dabɔ nin kama kɛlɛ in dabɔra min kama c'est-à-dire maa o maa kɔlɔlɔ b'i da la bi
ani sini kololo bena do mamunun dala be de ki ka hake soro sira kelen fe tablo kelen fe no yi kartinia ni passeport ka fara ka bonona ilelen ka bonona ni kuma kan kelen de donde mamunun tabu bolo folo ani mamunu jamana ya nyamari amba fe ka sebendi mamunu ma ani mamunu yere sebendiri ma no yere spise kalo saba kalo woro o dirima kaba amma ko bala num be kay keneka ikana di mo ma ko akana de ni ta di mo ma ko akana mba ta ka boala yere de be ya keneka ni mo kelen ni mo flata nana nyogon fe emimbe ambe etata en charge mais maminte o tate do akono de antan kundo o tafana koro be ka de keneka anyo de fo kelen teke ti ko ateke musoko ambe ka do yoro do la ayoro ka gelende hari sisan sa ni ne boto de shino wala tellement que clé joli ne redesra ka nyere so ni boto la de shino wala sisan sa parce que na tala appel la vers 16h de ne ngono be dante se ka video ko mama mais malendo ay ka were ma chama nyemele ka foras 24 imanga ka maulabo mamunu ka foko ebe ku deme jigi were te mamunu na sidiri inya jolente mosila na audete na ukera sababu ye kabla olunye ka foko abeta consulati ube ka foko abeta ambassaditi ko mi ko bentate parce que mauka dana taraka daika oui bien sûr mauka dana taraka da onka mauka jigi ataka sema maka sababu ke faso yu jigi latike mayuka jigilata ka da onka ka sababu ke an fana mba murube jamana kono ani jamana koka umako tu deuna an kuro nu jigi kuro ka sababu ke ninde me ando na mamunu jigi kuro fu fana ka donde ka famu koko bebo nin kono an be kololo de sura kono olu be se ka hera sura kono de me an be toro de sura kono wa hari sini ni passeport ni katina farla ka bono wana akololo kele ate bonne ka tiete se ka ataka boy muso te se ka ataka boy mba asimede min kanga kenna nganga ta sariya sira min fembe to sariya sira fe donc aba aw lamede we kelenye flana mawma be kuma langolo la krefe aw kana tiela me aw kana muso lame ni kibaru ya min kanga daw ploka na ya sura kanga fo groupe de ka ne rebetla ka voko ke ubi anga info tigla mo do be mo lubla oluka info ke mo ta fo mo ti da sago fana fo mo ta fo fe min kadi ne be sega ni sigi video la meninge o bela jere mbalaw me ko betani nyonye ke chugo mina amma go be nin dronde la ko kanga avancer ke chugo mina amma go be nin dronde la bebi tafo bebi siga fo ne info tigala moye bebi siga fo ne info la selibagaye bebi siga fo ne be nin fo aba beta en compte non atisiga ta en compte mo si kani kungolo sigi groupe ka ube mamunu te groupe ka nube wele li bambal la 24 anya ni kibaru ya men non kele be na ke chugo dedo guerre médiatique dedo kele kanga ke chugo me akanga ta sira mununka olu sira nunu olu be ke kasoro amana ntigi réseaux sociaux fait ka fo anya dabo ni inde kama anya dabo ni inde kama non antesigo expliquer che antesiga expliquer musoyi fe min kera o kera amuru be nyefe an bado min kanga ke me an bado fana na soro an kanga ta konzila de mine ka fo kambe yen jani ne re bebo ko video fana ke ka fo ka giliaw ma fana awanta kunte fewere an beta jani de o tene da jani o ne bi sigi video la mbesu ko fo no don fana sera awa ni jani yere te nanganga ta yen mine de mbesi video la mbo fana fo o tenda jani o awa na ya soro fana mbetu attaquer de katu impression ou ka barala pourquoi pas ninte singa video la ko fo mbesu ko fana fo mais ka fo ko marquerie ambe bo ambeta yenjeni marquerie ambe bo ambeta non mamunu be ka fo ye ay laminike au ka familialike mamunu be ka fo ye dongodo ni vocali blara ka fo ye niya dande amba fe ka ninde ke ninde anga point final yere ta au nan tanke ni passeport ni katina mabonyo wana point final yere ta au na ni katina ni passeport de ma fara ka bonyo wana point final ta au na de ni min kala nyine de ka fara 24 nunun ka point final ye ninde ube ka manifestation danye ninde ube ka mitini dande ninde et de teta mitini ke yoro la et de teta manifestation ke yoro la mais autant ka manifestation fana danye autant ka mitini fana danye ni kunu na sini kota tunya an ka manifestation danye bi an ni préfet tunte kuma an tumba to parce que any manifestation ke donc bebi yere ko ye ke chugo de ko ye ta chugo de voilà kele bena tasira de pour que famille ka sura kono pour que hake ka soro et sega fo ko bie bora sini bora non ni nega hake masoro koni no net na tugu kanana non tant pis pour vous kanana oyi kungwe
nango ko réunion munana te ye kere ka face en face anga nya jonyo nyana minga nga passe o ka passe nyana ke mimbe fo ka fo nyana ke nyeni kuma min fo mamunu mago buga carte séjour la na kanga takadi mamunu mali mamunu ntara passeport dépôt ke kwa recibe e bolo ye dépôt min fana ke ye wori min sara o fana dabiya bi bolo ina kana réunion do ni réunion be ke do min fana ambetla ka kuma ambetla ko réunion fana amba fo réseaux sociaux sanfɛ be ka sura keneka mama sura keneka on notere IRD no donde mama yo ko ni keneka o ikungo parce que ete réunion gero la ete se kana fa on ye groupe ka ou be Facebook sanfɛ non an ka ni décision de tankata ni srende ka mais c'est faux kuma do be fo réunion gero la olu tena groupe ka o awa kuma do yere be an dama ni ɲɔgɔn cɛ olu fana tɛ fo réunion kɛyɔrɔ la décision do be fo aw ye pour que kala waliya ala waliya kɛyɔrɔ fana de ba anw fana bolo mais n'aw yera réunion kɛnɛ kan o de nafa ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan tiɲɛ la maaw bɔra kana manifester maaw bɔra kan'u ka hakɛ ɲini français yɛrɛ kamana ganna c'est comme kɛrɛnkɛrɛnyana n y'a fɔ ye n ko maa minnu tun bɛ photo ta la ye journaliste tɛ policiers de don policiers yɛrɛ de don minnu tun bɛ photo ta la ye mais ni si tɛ kojugu ye olu yɛrɛ ye ko caman fɔ olu yɛrɛ bɛna rapport sɛbɛn i bɛna fɛn caman sɛbɛn pour que ka ca an ka autorité ma an bɛ gɛlɛya min kɔrɔ aw bɛ tɔɔrɔ min kɔrɔ parce que olu ɲɛ b'a aw jɔlen na nin sa in kɔrɔ cɛkɔrɔbaw b'a la denmisɛnninw b'a la musokɔrɔbaw b'a la nin kɛcogo la o tuma dirigeant t'an ka jamana kɔnɔ de yan o tuma an ka jamana sigilen tɛ taasira wɛrɛ ka jamanadenw kama min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ olu ye nin kuma fɔ surtout aw minnu b'a degun kɔrɔ olu y'a fɔ kun jumɛn de la aw n'u tɛ fa la aw n'u tɛ ba la c'est ça olu ye nin kuma bɛɛ fɔ ka tila k'a fɔ togo olu yɛrɛ bɛ sɛbɛn kɛ pour que ka tila k'a ci an ka autorité ma o y'an ka autorité ka kodɔnbaliya de o y'u ka kalanbaliya de i ka fɛndɔnbaliya i ka dadɔnbaliya an ka autorité ka dadɔnbaliya de c'est ça maliyɛndenw b'a fɔ aw ye kɛlɛ bɛ kɛ a bɛ kɛ fana awa an dan tɛ nin ye awa hali sini n'an ko k'an bɛ mitini kɛ an b'a kɛ an bɛ k'a kɛ jɔn de kama aw an bɛ k'an ka nafolo don jɔn de kama aw an bɛ k'an ka temps perdu ka di jɔn de ma aw n'aw ma kɛ bɔbaga ye ka taa kɛnɛ kan aw bolo n'aw taara kɛnɛ kan o don min na o don bɛɛ de a bɛ ɲɛnabɔ non aw m'a faamu ja aw ma deli ka kɛlɛ kɛ l'État nɔfɛ aw ma deli ka l'État attaquer les jeunes ye kalo joli san joli kɛ kɛlɛ la yan ɲininka kɛ ɲininka hali bi c'est ça la vérité donc aikaw yere détermination dans de ni combat mi ni combat yi ateta tsiriko ateta titidiri ka dusuta pour que ika hakke kanga soro chogo chogo ka soro ke chogola onde aw bolo ka foko tiali te ke tiali be ke isra munu nye fola matla ululo tiali be ke en tant que révolution en révolution de la ko kanga hakke nyini de en révolution de la ante moji écouter ki be kerefe kota non anya be minna nanga famele minyi abe soro chogo minde ode do mais de manifestation do antu be sika tiali keke mais tiali kelen ko fe abe ne sigile nye video la ko kelen de la mba fo ye ka fo ko mbora kele ko ouais mba fo ye mbora kele kono ntu me video ke bi mais vendredi ou be jeudi ntu beta prison mais mbebo o ko fe jonde be blawnye personne donc beka be bonya aw lameni ya obolo wajibi di parce que an bulala unye ka ke wajibi de hineni makari kama na kumana ante kuma ka fo ko ambe kuma kunfe nan tara sira o sira ka ante ka kan kunfe ante ka ke totiya kama ante ka ke sanu kama mamunun tumbe ni ko kono ko ni ya ante so ka consulati ni ya ante so ka ambassaditi ko an saralende do alabo sira la kateme aw nyire kunka alabo sira la fana kateme aw fana ka na un kera sarafenye aw te blawunye awa na un kera sarafenye aw tanka taw perdi aw kama c'est ça na ba famu ni ke chokola ya famu ni ke chokola malien on be blawunye ka sabu ke ambe joli kelenye non te malien de meni mano wonde pour que ka malien de me amano wonde mamrum banendo bi pour que ka bla malien de unye inu ka chien de ronde mamunu ko kono malien de meni mandi ni kuma fora onye ça fait longtemps mais ne tenir en considération aw be si ka fo ne sarla aw be si ka fo ko ne be fen soro ni kono ne kele o ke munu ka girni niyo angola kele ka juguni niyo kuyati kele ka juguni niyo mais aw be balo la aw be nyanamaya la kele min kan ikanga siri min kanga ki su kofe no keri nyanamana okoro ye ki fagona de donc kele mbeke aw nyana de en tant que na u sen jolendo aw bolo jolendo aw yere mako bala kele mbeke ambe malien dembe welen abe video kila munun kono kafo ko antena ko parce ko malien demeni mandi aw kanu ka kuma nunu jate parce que na ko ka bu ka kuma nunu jate hari ma munun yere de kuno da tese ko lu yere deme parce que souvent lu yere be kuma do fo e yere min be nyefe be jigila mi sia kwa iba hali ni tunya do itunto do nina mais on te ni be jate o
on te nin bɛɛ jate parce que ne yɛrɛ maliyɛn fasadi yɛrɛ de don e min bɛ k'i yɛrɛ faga maliyɛn ye a t'a don e ye e min bɛ k'i yɛrɛ faga maliyɛn ye a tɛ e ka gɛlɛya lajɛ a tɛ e ka tɔɔrɔ lajɛ a tɛ e ka ɲani lajɛ ale ka laɲini ye min ye dɔrɔn k'o sɔrɔ mais ne y'o bɛɛ faamuya o mais ne bɛ sira min kan cɛ tɛ se k'a lawuli ni maa min ko k'i b'a lawuli ni miiriya tugu jamana in kɔnɔ ala kana hɛrɛ kɛ ni ko i ka da yɔrɔ min na kɛlɛ in kɔnɔ n'i ma dan ye ni min bila problème kɔnɔ n ka kɛ n fadenw bɛɛ la ɲamaden ye parce que e tɛ ka kɛ sababu ye ka maa yiri ka maa ba joli k'olu mago sa parce que bi ni 24 mago sara maa joli de b'a anw kɔ an bɛ ka maa joli de dɛmɛ maa ba joli de bɛ min tɛ kɛlɛ in kɔnɔ min mago bɛ nin na min degunnen don min bɔra a ka so kɔnɔ min ka baara tiɲɛna an mago sali ye une semaine de a bɛ se ka kɛ une semaine kɔnɔ an bɛ prison an tɛ une semaine kɛ an bɛ bɔ an ka avocat n'an ka fɛnw bɛɛ lajɛlen b'an bolo mais maa joli de b'o kɔfɛ n'u bɛ souffrance kɔnɔ n'u bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ olu de ta ka gɛlɛn ne ka don prison na bi o olu de ta ka gɛlɛn bi kɛlɛ in tiɲɛni ye parce que ni kɛlɛ in tiɲɛna fo ka diɲɛ wuli kɛlɛ tɛ ɲɛ aw bolo tugun awa ni nin kɛlɛ in tiɲɛna fo ka diɲɛ wuli aw kana aw yɛrɛ segin k'a fɔ ni na ni passeport bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que n b'a dɔn a bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na laɲini ye min ye o bɛ sɔrɔ wajibi o ye wajibi de ye donc restez mobilisés dugujɛ o dugujɛ an b'a dɔn tɔɔrɔ min ni ɲani min b'aw kan hali suro cɛkɔrɔba dɔ de don n'anw kan si bɛ so san 60 la ani kasi ta avocat bɛ n bolo yan mais n t'a fɛ ka jouer de quoi ko bɛ yen dɛ kibaruyaw bɛ yen aw t'o kalama mais anw b'o kalama an bɛ dusukasi ni ɲani fɛn fɛn na foyi tɛ na aw de tɛ mais a ye kɛ sabalibaga ye an ka ɲɔgɔn faamu a ye kɛ sabalibaga ye n'an ko aw ka da yɔrɔ min ma a ye dan ye an t'a fɛ ka tiɲɛli don aw ko mais a ye dan ye n'a y'a sɔrɔ ko tiɲɛli de ka di anw ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko anw bɛ sara de pour que an bɛ ka kɛlɛ min kɛ ta k'aw dɛmɛ nin kɛcogo in na aw yɛrɛ ni alaw ta la cɛ aw bɛ avancer nin kɛcogo in na aw bɛ avancer ni hali faransi bɛɛ tun t'a dɔn surtout diɲɛ bɛɛ k'a communiquer surtout diɲɛ bɛɛ k'a ta en considération surtout préfet yɛrɛ ka anw wele nin tɛ préfet weleli ko fɔlɔ yɛrɛ depuis anw y'an ka meeting fɔlɔ ni filanan kɛ dɔrɔn préfet y'anw wele a ye ko caman fɔ dɛ mais a y'aw kɔlɔsi quoi a y'aw kɔlɔsi kɛlɛ in bɛ kɛ mais aw ka laɲini ye min ye ko ka taa consulat la ka taa ambassade la ka taa tasuma dɔ ye non o tɛ anw ka laɲini ye dɛ mais n'an b'a kɛ don min a kan ka bɔ cɛ min da a kan ka bɔ muso min da o ye ne de n'aw m'a mɛn ne da kɔnɔ don min k'a fɔ k'an ka taa tasuma dɔ consulat la sini n'aw m'a mɛn ne da kɔnɔ mɔgɔ b'a fɔ c'est faux i bɛ se ka bɔ ka réunion kuma fɔ mais ni maa min dusu bɔra k'a fɔ a ka vocal kɔnɔ n'aw kana ta en considération dɛ c'est faux a bɛ se ka kɛ a dusu y'a kɛɲɛ k'a fɔ vocal kɔnɔ an ka taa tasuma don ambassade la an ka taa tasuma don consulat non question tɔ yɔrɔ la o n'o don sera o fɔ da tɛ WhatsApp kɔnɔ ye o ne yɛrɛ de bɛ wele réseaux sociaux sanfɛ k'o kuma fɔ maliyɛn bɛɛ k'a mɛn a bɛ bɛn min ma i b'a mɛn a tɛ bɛn min ma o don o kɔni a bɛ fɔ parce que o kɔrɔ ye de ko n sera n dan de la ni maa sera a dan na ani min kan ka bɔ de kɛ bon ne ma se n dan na fɔlɔ n ma tigɛ n yɛrɛ la awa n dɔnyɔrɔ ma ban fana sisan n ka stratégie ma ban fana awa n ka kɛlɛ laɲini ye min ye a ma ban fana de donc n'an sera n dan na don min an fana b'a fɔ nin ta in kɛcogo la k'a fɔ ko wayi ko sini ko bɛɛ ka bɔ an ka taa consulat jɛni ko an ka taa ambassade jɛni mais anw ma se an dan na fɔlɔ fɛn min ye mercredi boli ye a t'a la bi a t'a la sini c'est ça an tun bɛ se ka bɔ mercredi kun jumɛn de la ka taa ambassade da la ka taa consulat da la ka taa lajɛ yala u bɛ baara la n'u bɛ baara la an b'a fɔ k'u ka datu an tun bɛ se ka nin de kɛ mais n'aw ko aw bɛ bɔ de ka taa tasuma don yen ka taa yen ten non bon o décision taara yɔrɔ min a bɛ se ka kɛ a taara yɔrɔ wɛrɛ mais o décision ma ta anw bolo anw ka décision tɛ o t'anw ka décision fana ye n'a y'a sɔrɔ aw dɛsɛra ka se nin niveau la aw bɛ se ka o ta kɛ mais anw ma dɛsɛ ka se o niveau la fɔlɔ anw ma dɛsɛ anw tun bɛ se ka déplacer de ka taa ambassade da la k'a fɔ aw bɛ baara la a ye baara jɔ anw tun bɛ se ka nin de kɛ o anw tun bɛ sɛbɛnni mumɛ k'a la ka taa mercredi fo jeudi fo vendredi anw tun bɛ nin k'a la mais fɛn min ye ko ka taa yen jɛni de ya fɛn min ye ko ka taa tasuma dɔ yen de ya non maa min b'a fɛ ka faso jɔ o tɛ faso di mais faso kana kɛ sababu ye maa min yɛrɛ ye fasoden ye k'o fana détruire question bɛ nin yɔrɔ de la n tɛ faso tɛ o ye kelen ye mais faso fana kana kɛ sababu ye fana k'o fasoden kelen in fana mago sa de kuma ninnu ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na de kodɔnnaw b'a dɔn n bɛ ka min fɔ aw ko an kana faso tɛ o ye kelen ye mais filanan faso fana kana kɛ sababu ye k'an fana mago sa c'est ça faso kana kɛ sababu ye fana k'an fana mago sa faso ye jɔn de ye faso dirigeant ni fasodenw ni dirigeant kɛra sababu ye k'an mago sa e dun ye fasoden dɔ de ye e kan ka mun de kɛ sisan e ka laɲini ye jumɛn de ye sisan e ka feere ye jumɛn de ye sisan e kan k'u kɛlɛ taasira jumɛn de kan sisan donc a y'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la maliyɛn a y'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la
haraw nyere ko ari mo mi vocal ko mercredi ma chama nyene wolo ka ko mercredi ko tanto lu bolo bo yala aw be deme choko jumendela aw ba fo kwanga manifestation ke semeni konana manifestation ka ke neo daluya ana conséquence ana be na famille ana ten na famille no détail de malien doma aw kla ka fo tugu ko semeni konna ko anko viser semeni konna ni tiye ni vocabla len ko fe chamanya wele ni ke kono ko semeni konna na ko vraiment ko tanto lu bolo ko haran tumba to sameri la obe machila yala obe de me choko jumendela est ce que aw mago baw yere la folo aw be de me choko jumendela aw ba fo ko samedi ni dumashi o te be ko mo o te bara lai bon samedi ni dumashi fana nafa ana conséquence na nafa baliya minyo o foraw ye kaba semeni konna fana ta foraw ye kaba mais aw ko aka ke semeni kono har na manya ka fambe manifester har na manya ka fambe ta damine o foraw ye kaba aw tla ka fotu aw be barawla aw be yoro jawna aw ba fa ka deme choko jumendela ka o dalen to ka dlanka ka ta ka sebendo aw tegia no foka jinwuli ni mabo semeni kono nanko semeni kono ni beke ni mabo ibi dalen to ka dlan sanfe ko tube ti samake la jigi e ka barabe chi siga fo itala wallahi an banga bara do de fana black atade an ganga tambalma do de yan sinji do de yan bo fana tande perdi fana katani na kalo joli tle joli ni kelen damine ni biche ne ma sensu mo auto kalama auto na ne su mo tande ya non ne te su mo tande ne jamatigi di ni kabila tigidi mais tamin be ka perdi ya ni tamin be ka ta oya au ka keledi awa ne balma tia fa kele ba kele ko du kele ko be ni ngila yin kono ya atiya mais ne inka tandi ni ma kinga gila do ni kono kinga toro do ni kono awa biro kono mo bebe ni ke chokola mamunu mbawunye ayo lu lamede mamunu mbawunye ibe min fo abe to de la abe kenodi mais aw bolo aw be min fo aw ka yeta e minye o yengalonde o aw be place mina ni bo place la yere tunta avancer ka sen niveau là parce que iba itunta do ka fo gela mi iba sura ko ni tumbo sura ko c'est ça gela sugu bela jele be ba kono abe voilà donc ka fa ye mamunu carte séjour bu bolo na tiana na dati bana o har ni ka carte séjour dati mabba ka fo ko e ka passeport de dati bana itara dépôt kenai na ni ka passeport RSPC be mamunu fana bolo nani ka RSPC follow ka sabu ke imase ka passeport fana de soro ani mamunu passeport bu bolo itara ka fo ku be ti ka passeport sanze tu imase ka sanze obela jilen kana nai c'est ça anyway be ga hake nyini nego ko ete tandi oma eti ga tanta ko segere eto te iga tanta ko réunion participer eto iga tanta pour que kato keneka akeri lade nya polchu dado de na ye jama mi nyede o polchu nunu dado ye jama mi nyede préfet ya an wele fewere tere ay jama inde anya bola souffrance min kono anya bola gelia min kono anya bola toro min kono ano lu yere nya bala 7 joli de bloquer lembe France préfecture la folo par préfecture fana la folo voilà 7 joli de bloquer lembe inyabe ni bela jelena inyaba na mbeka ni bela jelenge me ibado mindo ibado mimbe ibado obaka chinyedeka meka ni to ika chinyeka kafoko ebeta bla kololo kono kololo mi kabo ika chinyeka ikata jelegi kofe ni jelagila kofe imagote nyi awani jelagila yo kofe mami magosa yere de magosa c'est ça donc faut beka ni yoro infana fam otemenen kofe malien muso min tun ko malien umbe tagama mi kafoko ko tagama min te saria kono na nyon soro anwele aywe konka fo malien dewnye ko kuma ma famu ko ale tese bamananga na ko sobe ko kuma ma famu ko malien dewn kai ya fama ala kama faso kama ale ma dabo nin kama ale tumba fika kuma expliquer chukomi amma sega tansoro ka kuma expliquer o ke chukola kadala ma dele camera la flana cedri kuma nyamine chuko do la bamananga nga gelale bola bese ka fendo expliquer en anglais ou bien français la mais bamananga na kaseka explication di moma aka gela bolo non te mamnu be tungala ale te seka foko mamnu be tungala ko lu kana mali kono ku kana bara la ka soro mamnu be mali kono ulu mago manye nyore fo darge aw bolo ka foko aw mago be jama min na pour que o kana la jam mago to la de am mago be message ta yoro de c'est ça o ka soro ako ko malendo nka ya fama makuma dabo ni nkama ale rebe aventure la sando le sambi sabaniko asigilembe ni rokude wala ale rebe barake nazonze de konana ko chamamba kono menno ko amade ne re yoro min fay ko a sidiri femi yere ya on to yere soke sirifu de ko ale kana kuma sirifu de ko ale kana kuma andun te sirifu jate sirifu ta on ka responsable ye
bon ni yo kuma fo tan ko nana malien be ka intention wulende to hal na ya soro e ya foni sira do sira mi amase ga famu man fana ba famu sira do fe sira mi fana ba an fana arranger ko abe ya fanyi ni malien den kelen na bela jele mbolo fe mi nye Fatma ta jaray abe niro kwa sigoro benen be niro kuma donc ko amadabo ni kama ko ale adabo min kama ko ale re malien den chaman de me pi ale be ko chaman kunna ça so o ko ni sira werede anye désert et quelque de ke appel drona voilà ma welere ale de niro nyini ka wele katina ka explication correcte dia konka fere nyini domina nimbe video ke nka fo male umbe ka ya fama ala kama faso kama ale re donde ba ale re bolo ale ta dabo ni kama ka fo mamunu be aventure la ale re be aventure la c'est ça donc yana aw ka boya ka fa aw beta faso kono folo munu be faso kono oluka baraw soro munu be faso kono oluka kala munu be faso kono sidiri société ka daile oluye oluka sega barake na mbora ya domi ka fo ko antara faso kono nanyo oluye baloke chokola anu beka ibeka vi ke choko mina faso kono ko yala ambena tunga la tuwa yara antena tunga la donc kuma ka taradi bamanan kanna malien de do c'est vrai malien de do mais ayerega kuma ko ka fo bamanan kanna ka expliquer mo ka sega famu vraiment euro de gelera ale bolo kuma fana nyagamina ale bolo ale re tado ere bo akanga min fo me tientie la ya dabo min kama wele sidiri ka jamana don soutenu kaira gouvernement ma sidiri maube ka boy te ka bo fo te kula boni segente fo te ke laboni torote maube ka sako jila ala ma dongodo donc o gelea ni o timi fana ba ale la o de kera sababu ale ere ni kuma info na on ye kuma famu chugo mi ale be ya famu chugo mi ya fo conteste min kono oluma ke kelenye ngo d'accord ngo nya famu donc obeka ya fama anya kele ka da faso de kama ka da faso de nya de kama ka da faso de ay kuma min fo ka nyesi faso de ma surtout mamunu be diaspora la akele la ka da nindeka na bora ka ya fanyi ambe ya fama ante ma kele ka fo ko ambe heni mara ante ma kele ni jugu ya werede ambi kele de ka dala imanga ka minke imanga ko kede ni efenfo domina manga ka fo odona ni maboka ya fanyi ni maboka eskisi demanda mbolo ankangi kele chukuma ambi kele tende ante che toléré ni kele nante muso toléré ni kele c'est ça comme aéré ante katina mamburu doy maintenant donc big respect à vous quoi ka ya fama bonyani karama bolo donc ka fawe ka jiawe be ka pere iye passeport dépôt ke chukomi nanae domina nambiere yonke faut être présent na passeport ko gela de ba belada wa séjour iga séjour fara carte séjour akera 10 ans akera 1 an akera fempenya photocopie na kana RSPC min bibola photocopie na kana etara passeport dépôt ke ka foko jamana ko kuwe 7 dima 7 fana ma do itege folo o dépôt kerani resi mununye ani wori sarani resi mununye erenyon do ino olu fana kana keneka amma go be nindela donc ka fo ka walmando foli mini dantala ni video kunguru ndo do markere di boli mabon aba kele madabla kele fana dabne na tukun kwa abe min kono ka fo finali e kunu kuna sindi an ga finali ma tanfolo de voilà ni mali tara final ta kunu anga zegli mo ambu fo ko walmando foli mini dantala e yu sege da mayra ko de bela ka mali da mali be ninge to ko ndala feverete o anga ere ka anga ballon tana wulaje ite dumuni ke kafa plaisir yere te nunu yere à vrai dire abe gele amina souffrance mina abe sega o tafo mais ay ger nunu nyini ga dro ayanga joueur nyini ga folo olu te suku damagala nu damagala be place mina ite jouer tout ibubla donc olu be gele amina an to nyona gele ala donc ambe be difficulté kelen de la kasawu ke dirigeant nye mais kuma daba sura on bolo mais kuma dato olu bolo ambe se fendo exploser mais olu te so exploser c'est ça olu te so OK non kera biga kadiri be chien ya be ba do ka foko nu be souffrance kono mais you se ko koniki alhamdulillah tara final la har nama couper resro kananae ambu féliciter dronde yakeni chia yakeni faso kanui donc yakeni tusu fana ka zegli mo fo ku wanimando foli mini dantala tusuranga soutien mbuye malidon de comme anto kechogo idanu seko dronde awa idanayro mi dana yende otugo malidenya la otaira ka foko foaru fana de do otaira ka fofana kumu makodo faso de la no ote mo dani se dronde imanga ka temero mi temechogo foitala soton foitala imana green chogo idani idandi donc useru dandela ini kupu mana mais isera yoro minambu foku walimando macha ye machita mancha masende ini macha manye machi ntaulu masende bonia ulu sera ye barade ke barade ulase donc utetsega teme yoro mina itetsega temende afrique be tumba kono mais ulu sera yoro mina afrique be maseu voilà nous ma coupe soro do donc tout sera en coup signé donc ku foku walimando andonu de do et puis en faou de do et puis en croqueu de do en balmao de do amal de nyogo de do beni ka bara do ka bare balontande ka jamana kuna wolo
donc an fana ka baara ye mun de ka kɛlɛ kɛ ka jamanadenw kunna wala an fana ka baara ye nin de donc an n'u tɛ système kelen na a y'u fɔ ko walimadɔ foli min ni danta la donc n b'aw bila yan ka su yɛrɛ dan bɛɛ lajɛlen ma k'aw fɔ ka walimadɔ foli min ni danta la bɛɛ ka pɛrɛn bɛɛ k'i ka sɛbɛn fɛn pɛrɛn a tɛ sama ka di mɔgɔ ma kana a tɛ di cɛ ma kana a tɛ di muso ma kana n'i bɛ déplacer i bɛ déplacer de n'i tɛ déplacer fana c'est zéro ni ye préfet de mankan ye Paris préfet min bɛ préfet fɛn fɛn bɛ France kɔnɔ min b'a bɛ diriger o message de filɛ nin ye message important k'a lase aw ma comme aw ka ambassade bɛ yan mago t'aw la aw ka consul bɛ yan mago t'aw la aw ka haut conseil bɛ yan mago t'aw la aw ka président bɛ na yan mago t'aw la bon aw bɛ jamana min kɔnɔ nin préfet a mago b'aw la parce que a y'a dɔn diɲɛlatigɛ sigilen bɛ ko dama damaw de kan o ko ninnu olu y'o kalan kɛ a dɔnniya b'u la awa i bɛ boli a sira fana fɛ mais an bolila entrée personnelle dɔrɔn de nɔfɛ an ka jamana sigi ka ɲɛ nin de ni karisa ka surun dɔrɔn n bɛ fɛn min sɔrɔ a kɔnɔ dɔrɔn n k'o sɔrɔ n bɛ karisa kanu ten dɔrɔn ka soutenir ten dɔrɔn cɛ ta i ka ci la n ko an b'o de gɛlɛya kɔnɔ bi donc n b'a bila yan video kana janya an bɛ dɔ pɔn jukɔrɔ message in dɔrɔn de dɔn k'an bɛ wa tɛrɛ La joie du peuple, quand elle n'est quand on mène la vie solo mana ya fuite nyana. Ele solo mana fuite nyana. Ele solo mana ya fuite nyana. Ele solo mana fuite nyana. Jani bakante mana ya fuite nyana. Ele solo mana fuite nyana. Ibe para mina suriti yela, solo ibama. Ibe para mina faso de nunye, solo eko bae. Ameni sodi amin sori kabara bali ene umi.